তাবলিগের দুপক্ষই নিজেদের, উভয়ই হক, কারোর সাথে সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের মাওলানা আরশাদ মাদানী। 6 ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে আমিরুল হিন্দ দেওবন্দের মাওলানা আরশাদ মাদানী এই মন্তব্য করেন। जो शख्स किसी को बुरा कहता है, लानत भेजता है, वो लानत अल्लाह का नबी फरमाता है उसके पास जाती है। अगर वो मुस्तहिक होता है तो जाके लग जाती है, ये मकसद है। মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে গোমরাহ বলে, লানত দেয়, তাহলে আল্লাহর নবী বলেন ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে গোমরাহ না হলে কিংবা লালতের উপযুক্ত না হলে লালত দাতার উপরই তা পতিত হয়। अगर नहीं तो वापिस आती है। जो शख्स कह रहा है झूठ बोल रहा है उस पर लानत लगती है, तकफीर लगती है। गलत बात है, किसी को हक नहीं है। ठीक है, दो गुट हैं, आप इनकी तरफ हैं, दूसरे को आप ये कहें कि ये काफिर है, काफिर नहीं, कोई काफिर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज रोटी के। তিনি আরো বলেন, দেওবন্দে প্রায় ফতোয়া চাওয়া হয় তাবলীগের দুপক্ষের মধ্যে কারা গোমরা কারা কাফের। আমরা বলে দেই কেউ কাফের না, এমনকি গোমরাও না, সবাই নামাজি, মুমিন, গুনাহ থেকে পরহেজগার। অতএব কেউ কাউকে কাফের বা ফাসিক বলে নিজের ঈমান ও আখিরাতকে বরবাদ করো না। যারা এতদিন এসব করেছো তারা তাওবা করো। উভয় পক্ষের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। सब मुमिन हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, तअद्दुबगुजार लोग हैं। अपनी ईमान को और अपनी आखिरत को खराब न करो, किसी को काफिर और फासिक कहते, इससे तौबा करो। हमारे सिलसिले में लोग आते हैं, वो हमारी दावत करते हैं तो हम दोनों के पास चले जाते हैं। हमें मौका होता है, हम उनकी दावत करते हैं, बुला लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको तबलीग के काम में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, एक ही काम करते हैं, सब नमाज रोजा सिखाते हैं, वो भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं। তাবলীগের দুপক্ষই আমাদের কাছে আসে, কথা বলে, আমরা শুনি, আমাদের দাওয়াত করে, আমরা যাই, তাদেরও আমরা দাওয়াত করি, আমাদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। लेकिन आप ये कहीं अपनी मोहब्बत में किसी की तरफ से दूसरे को काफिर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो काफिर नहीं है, मगर तुम्हारे कहने वाले के ईमान का खतरा नहीं, खुदा उसे कबूल न हो। মাওলানা মাদানী আরো বলেন, দুপক্ষ একই মেহনত করে, উভয়ের জামাতি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। তাই আমরা বলি, কোন এক পক্ষকে মহব্বত করবার কারণে অপর পক্ষকে কাফের বলা, গোমর বলা ভয়াবহ গুনাহ। তারা কাফের হবে না, বরং তোমার ঈমানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দারুল উলুম দেওবন্দের কাছে ফতোয়া চাওয়া হয়েছে, আমরা ফতোয়া দিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি যখন রুজু করে নিয়েছেন তখন সব মাসালা খতম হয়ে গিয়েছে। কেউ দুনিয়াবি স্বার্থে আখিরাতকে বরবাদ না করি। তাই অত্যন্ত আফসোসের সাথে এই পয়গাম দিতে চাই, তাবলীগের বর্তমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এক পক্ষকে কাফের বলা, খুন খারাপি করা, ধ্বংস ছাড়া আর কোনো পরিণতি বয়ে আনবে না। किसी से कोई गलती हुई, हमारे सामने मसला आया, दारुल के सामने, दारुल ने उसके ऊपर फतवा दे दिया। उसने अपने उस गुनाह से या उस चीज से जिसको वो सही समझता था, हकीकत वो सही नहीं थी, उससे रुजू कर लिया, मसला खत्म हो गया। आप अपनी दुनिया को देखते हुए अपनी आखिरत को खराब न करें, ये पैगाम है मेरा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस उम्र के दूसरे की तकलीफ करना, ये तो बहुत बड़ी तबाही को अपने सर के ऊपर खुद उठाना है। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, দুপক্ষই হক, আবারও বলছি উভয় পক্ষই সঠিক। এমন ইখতিলাফ দারুল উলুম দেওবন্দেও হয়েছে, ফলে আরেকটি দেওবন্দ সৃষ্টি হয়েছে। এমন ভাবে অনেক মাদ্রাসায় মতবিরোধের কারণে নতুন নতুন মাদ্রাসা সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় একটিকে সঠিক ধরে নিয়ে বাকিগুলো বিভ্রান্ত বা গোমরাহ বলা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না বলেও মন্তব্য করেন মাওলানা আরশাদ মাদানী।